नो टॉबॅको डे आणि त्या निमित्तान ऑर्गनायज केल्ले या एंटी टॉबॅको film competition. We have amongst us Dr. Shekhar Salkar, my good friend and renowned oncologist. तसेच we have amongst us Dr. Ridhima Gaonkar, all the doctors in the audience, the press members, all those who have presented their films on anti-tobacco, all the other who have gathered here, assembled here, Jet, anti-tobacco, Atun Bidar, all who are participating, and my dear friends. Dr. Shekhar Salkaran सांगला तशें, he has explained all his experience, and he's been in this field for a long time as an oncologist because he deals with cancer. He's in Manipal Hospital and he has seen various types of cancers. Now particularly on this topic, ताजे कडेन लिगसी आसा सांगपा खातीर आनी ताजे एक्सपिरियन्सीस शेअर करपा खातीर ताचेर उपाय योजना, and he has fought this battle for a long time. गेले ते 20-25 वर्सां हांव पळयता की डॉक्टर शेखर साळकर सरकार आसुनी, व्हडले एक्टर्स आसुनी किंवा आमचे सेलिब्रिटीज आसुनी, ही इज बीन आफ्टर वेन एवर जे टॉबॅकोचो प्रचार प्रसार करता तेन्ना. सो वी हॅव अ एमिनंट गेस्ट टुडे हू स्पोक व्हेरी वेल. आनी म्हाका दिसता की वी वॉन्ट अ लार्जर गॅदरींग अँड वी वॉन्ट अ टार्गेटेड ऑडियन्स. आमकां हें पळोवपाक जाय. आय वूड try to organize his talks with आमचे हायर सेकंडरी आसतले किंवा आमचे कॉलेज भुरगे आसात, because this is the most vulnerable section of the population at the early age. ते तातूंत भितर वचपाक शकता. Today on World No Tobacco Day, we gather to raise awareness about the devastating impact of tobacco on our health, environment and our society. The Entertainment Society of Goa, in collaboration with Department of Public Health Dentistry, Goa Dental College and Hospital National Tobacco Control Program organizers and Directorate of Health has organized this impactful anti-tobacco film festival. Tobacco use is a leading cause of preventable deaths worldwide, claiming over 7 million lives annually. In India, tobacco consumption is responsible for nearly, what is the data and statistics available, is 9 lakh deaths each year. The statistics are alarming, but together we can make a difference if we decide and if we try to fight this issue. Though this film festival, we aim to educate and sensitize our audience about the dangers of tobacco use, its addictive nature, and the importance of quitting. The film's showcase today will undoubtedly leave a lasting impact on our minds, motivating us to take action at the right time. I would like to express my gratitude to the organizers, participants, and collaborators for their efforts in making this event a success. Together, we can create a tobacco-free Goa and inspire others to join us in this mission. And I congratulate and compliment all those participants, all those 18 youngsters who have participated to showcase their talent and also to make Goa aware about the devastating use and effects of the tobacco. Let us use this opportunity to spread awareness, promote healthy lifestyles, and encourage those struggling with tobacco addiction to seek help. Let us work towards a future where our communities are free from grip of tobacco. I come from a remote village, and I had seen in my early days, म्हज्या कावरे गांव, पिल्ला गांव, गांवान भितर सगळेच कडेन पानां
सुपाऱ्यो मुबलक प्रमाणात मेळटाल्यो आणि आमी चुरो म्हणटाले ताका तंबाखू तो बाजारांत किल्लांनी हाडटाले आणि दुकानाचेर गांवांतल्या दुकानाचेर सिगरेट म्हणजे मेन आयटम आसतालो म्हणजे सिगरेट गांवांत भितर ओडना अशें क्वचित कोणी सापडटाले आणि पान खायना अशें क्वचित कोणी सापडटाले बट वी नेवर न्यू द इल इफेक्ट्स ऑफ ऑल दोज त्या वेळा वेलो तो कल्चरय आसतलो बट हळू आमी जागृत जायत गेले हेल्थ डिपार्टमेंट म्हाका दिसता की हेल्थ डिपार्टमेंट आणि कॉन्शियस पीपल दे केम फॉरवर्ड आणि ताणें ते बॅनय घाले आमी पळयताले की हांव ज्या वेळार कॉलेजीन वतालो तेन्ना आमच्या कॉलेजीच्या भायर सगळे कॉरिडोर्स किंवा आमी जेन्ना कॅन्टिनान पसून वताले त्या वेळार हे चालूच आशिल्लें कॅन्टिनान सिगार ओडप म्हणजे व्हडलें कांय न्ही आणि म्हाका हांव एडिक्ट जाल्लो कांय वेळार कारण ती फॅशन जाल्ली आणि जो सिगार बी ओडना जर जाय जाल्यार तो बॅकवर्ड म्हणटाले आणि हांव खऱ्यांनीच बॅकवर्ड म्हणून येतालो तेन्ना तांचे बरोबर ती स्टायल जावन आमी जेन्ना हांव सायन्स करतालो एक्सपरिमेंट म्हाका दिले आणि म्हजो जो प्रोफेसर आशिल्लो तोय सिगरेटी एडिक्ट आशिल्लो आणि आमी मातशे वादयाव भुरगे ताणें म्हाका प्रॅक्टिकल दिलें आणि तो सिगार ओडपाक कॅन्टिनान आयलो ताजे पयलीं हांवें तें प्रॅक्टिकल दिलें तें दवरलें म्हजे पार्टनरा कडेन दिलें आनी हांवूय सिगार ओडपाक आयलो एका सायडीन भुरग्यांक आसा तातूंत भितर आणि आमचो बाप्पा म्हणून एक कॅन्टीन ओनर आशिल्लो आणि ताजे कडच्यान हांवें मॅच बॉक्स घेतले आनी हांव सिगार ओडपाक बसलां आणि तेन्नाच आमचो दुसरो प्रोफेसर हांव नांव घेना ताचें तो प्रोफेसर फर्स्ट मागपाक गेल्लो फर्स्ट एकच आशिल्लें मॅच बॉक्स एक आशिल्लें आनी तो मोठ्यान म्हणपालो ए सुभाष खंय गेला रे ते फर्स्ट घेवन आता रोखडोच सुभाष हांगा आयला तो प्रोफेसर दुसरे वटच्यान आयलो सो त्या दिसाच्यान हांवें सिगरेट सोडली सो दीज आर दी थिंग्स वीच अर्ली डेज यू टेंड टू इन्फ्लुएन्स विथ ऑल दीस बिकॉज ऑफ सम सेलिब्रेशन्स आनी कितें सिगार ओडप म्हणजेच एक मोठो स्टायलिस्ट मॅन अँड द हिरोईक सीन्स अशें दिसताले आमकां बट हळू आयज ते आमकां पळोवपाक मेळना बट आयज ताचो जागो एक वेगळ्या पद्दतीन घेतिल्लो आसा ई सिगरेट किंवा आमचे खंय तरी इव्हेंट्स जातात तातूंत भितर वचप आनी खूब मोठ्या प्रमाणान जावप म्हाका एकट्या मित्रान सांगलें की इफ यू वॉन्ट टू रियली सी वॉट इज हॅपनिंग विथ द सिगरेट स्मोकिंग आणि ताणें एक सिगरेट घेतली आणि असो एक हँडकर्चीफ काडलो वायट आणि ताजेर ताणें भितर सगळी सिगरेटीचो धूर घेतलो आणि हातूंतल्यान ताणें अशें बारीक हे करून सोडलो आणि विदीन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड तो जर आमचो हँडकर्चीफ आशिल्लो न्ही ताका सादारण बुराक पडपा सारके काळो निकोटीन डाग टार हाजेर जालो आतां तुमी एक्सपेरिमेंट केलो जर जायत फक्त एक पफान भितर हो जो हे आसा पळय न्ही ताका होल पडपा सारको लासलेल्या सारकें जाता म्हणजेच आमी जेन्ना सिगार ओडटात जेन्ना स्मोकिंग करतात तेन्ना अशे कितलेशेच पफ आनी कितलेशेच सिगरेटी आमच्या हातून वतात घशान वतात म्हणजे घशान भितर म्हाका तेन्ना कळपाक लागलें की डांबराचे रस्ते जाले आसतले म्हणून जर हेजेशे एक पफान भितर सोडटा तेन्ना ताजेर डेपोजिट्स आसता पळय न्ही ते इतके जाता जर जायत इट इज व्हेरी हार्मफूल दोतोर हो केन्नाय सांगता आसतना हो एक्सपेरिमेंट करपी एकटो हाडात ते मागीर त्या वेळार एक पफ घेतलो म्हूण कांय ना ते एक्सपेरिमेंटा खातीर अँड यू कॅन रियली इफ यू वॉन्ट टू सी सिगरेट आसा जाल्यार हांव करून दाखयता विदीन म्हणजे एक पफांतल्यान हो जो दीस आनी तो भयानक जाता ताजे इफेक्ट जे मनाचेर जातात ते भयानक जातात की खऱ्यांनीच इतके मोठ्या प्रमाणात जे निकोटीन आसतले किंवा टार आसतलो तो हाजेर डेपोजीट जाता जाल्यार तो खंय वतलो सो ताजे खातीर हांव इतकेंच सांगता गुड डेज हॅव कम द सिगरेट स्मोकिंग हॅज रिड्यूस बट इट हॅज बीन टेकन बाय समबडी एल्स some other drugs which are more dangerous म्हणजे सिगरेटी सारको कॅन्सर जायना जाल्यार पसून लायफ सोंपोवपा खातीर ड्रग्स जे आसात ते ताची सुरवात ह्या सिगरेटीनूच जाता ह्या स्मोकिंगानूच जाता आणि ताच्या नंतर आमकां नवे एवेन्यूज मेळटात सिगरेट स्मोकिंग केल्या नंतर केन्ना केन्नाय आमच्या घरा कडेन कळटा म्हणून आतां नवे पद्दती आयल्यो जातल्यो ताज्याकय चड म्हणजे सिगरेट एक जालीच तुम्ही एखादे वेळ ड्रिंक्स घेतात म्हणजे सोरो पितात जाल्यार ते व्यसन केन्ना तरी सुटपाक शकता पण तुम्ही जेन्ना टॉबेकोच्या आहारी वता मे बी ते पान आसतले तो गुटखा आसतलो
ते तंबाखू आणि लायम चुनो घासून ते अजपणान दवरतात. ताच्या नंतर मागीर कितें जाता, थोड्या थोड्यांक मागीर ते न्हीद पडना, ते हातून घालूनच न्हिदप जाता. दुसरे दीस सकाळ फुडें मागीर तांकां म्हजी चली सांगताली ते वायट हे येतात आनी ते मागीर काडटकच तांकां परत आनी बरो किक येता. म्हूण कांय वेळार ते स्क्रिबलिंग करून पसून मागीर ती तंबाखू दवरप, कारण शेवटाक तंबाखूचो ती किक येना जर जाय, किक येवपाक जाय म्हणून ब्लड वेसल्स ओपन करून इतके पर्यंत ते वता. दिस इज व्हेरी डेंजरस. म्हणजे दे कॅनॉट लिव्ह, they cannot leave the tobacco and they cannot live without the tobacco. This is the situation which is arising, and that probably you cannot come out of that stage. So it's because of that all of you who have gathered here, आम्ही सगळे भाषण करतात ती खबर आशिल्ल्या मनशांबरोबर करतात. So we have to find out a targeted group, vulnerable group, and then we have to demonstrate all this in front of them. Good that all आमचे media asat, it would reach out to them what I say, because it's very important that when we call that India is a youthful country wherein 65% of our population is below the age of 35, and if this youth they go and go in the addiction, then what would be our future? When we are trying to say that India is going to become a 2047 Vikasit Bharat, when we would like to see that India is a developed nation and we are going towards the superpower, we will be a financial power in the world, but our youths, even if 30% of our youth go in the other way, and if they are addicted, they will not be able to work and give the country their best. The very potential caliber, very skilled people, very capable people, having all of this potential and talent and intelligence will go in waste. त्या खातीर आयज मुद्दाम हांव जाणा आशिल्लो की हांगा व्हडलो गॅदरींग नासतलो. ऑल दी पॉलिटिशियन ऑलवेज आस्क वॉट वूड बी दी गॅदरींग, पूण सांग्या वेल्यान हांव मुद्दाम आयिल्लो आसा. सब्जेक्ट वो आसा तो हार्ट टचिंग आसा. सब्जेक्ट वो आसा की आमी एज्युकेटर्स जावन वचपाक जाय, तळागाळाक वचपाक जाय, सांगपाक जाय की आमचो टॉबॅको, मे इट बी गुटखा, तंबाखू, सिगरेट आणि दुसरे कसले त्यांचे प्रोडक्ट्स आसात ते टॉबॅको रिलेटेड प्रोडक्ट्स हे हार्मफूल आसात आणि आमचे यूथ आसात तातूंत भितर वचपाक जायना. आमकां केन्ना केन्नाय कितें दिसता जाणा, आमी वॉशरूमान टॉयलेटान गेले जर जायत जाल्यार आमकां 2 नंबर जायना. दिस इज अ सायकोलॉजिकल आमचे थॉट आसता ते जो कोण आसा ताका. देन ही गिव्स एक्सक्युजीस टू हीज ओन, गिव एक्सक्युजीस टू हीज वायफ आनी बाकीच्या कोणा घरच्याक सांगतना जायना आमी फाल्यांच्यान सुट्टा, अँड टुमॉरो नेवर कम्स. These are the things which are happening. Addiction is nothing different than that. Sometimes all these addicted people, they say that only this, एक वीक रावतात सगळे सोडून आणि मागीर म्हणटा हांव जालो, आय कॅन कंट्रोल मायसेल्फ, आता एक फावटी घेवया, आता एक फावटी ओडुया किंवा आता एक फावटी टॉबॅको तोंडान दवरया आणि त्या दिसाच्यान परत कॉमेंट्स जाता. देन इट गोज ऑन फॉर मंथ्स. देन समटायम्स न्यू इयर येता, रेझोल्युशन जाता आणि त्याच्या नंतर ते परत 15 दीस रावतात आणि त्याच्या नंतर कंटिन्यू इन द सेम फॅशन. सो हे एज्युकेशन तांकां पावपाक जाय, अवेरनेस पावपाक जाय, सेन्सिटायझेशन जावपाक जाय. सो आय रिक्वेस्ट ऑल दोज हू आर प्रेझेंट हियर, I don't think anybody or even 5% of you are addicted to tobacco, and this lecture should not go waste. We should take this and we should see that we become the educator, आणि आम्ही ज्या जाग्याचेर आमकां संधी मेळटा त्या जाग्याचेर आम्ही हे स्प्रेड करपाक जाय. Without taking much of your time, I have taken more time, but I'm glad that I have been called here and I have shared some of my experiences. आणि त्या खातीर ह्या अँटी टॉबॅको डेच्या निमित्तान, वर्ल्ड अँटी टॉबॅको डेच्या निमित्तान जाणी फिल्मां केल्ली आसात, हांव
ESG एंटरटेनमेंट सोसायटीचो वायस चेअरमॅन आणि त्यांना ही सगळी प्रथा सुरू केल्ली आयजय ते कंटिन्यू आसा अँड खूब बरें दिसता. आमी ड्रग्सा खातीर एक फिल्मय काडिल्लें आनी वी हॅव टू वर्क ऑल दोज हू वॉन्ट टू वर्क विथ मी अगेन्स्ट दी नो टॉबॅको एंटी ड्रग ताच्या खातीर आमी प्रोग्राम राबोवया. खंय खंय कितें ऑर्गनायज करपाक जाय जर जाय आय वूड म्हजे जर मॉनिटरीली हेल्प जाय जाल्यार म्हज्या डिपार्टमेंटाच्यान सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटांतल्यान आमी कॅम्प्स घडोवन हाडया अँड वी वील रीच आउट टू दी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ अवर पॉप्युलेशन अँड मेक दीस हो आमचो कमिटमेंट आसा तो फर्दर व्हरपा खातीर सगळ्यांनी करुया. परत एक फावटी मन काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं. जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम.